خود فرشتے بھی تیری گلی آ گئے، تیری شادی میں سارے ولی آ گئے، تیری شادی میں سارے ولی آ گئے، تیری شادی میں سارے ولی آ گئے۔ تو عطا محمد ہے خواجہ میرے، تو عطا محمد ہے خواجہ میرے، تو عطا محمد ہے خواجہ میرے، تجھ کو دولہا بنانے علی آ گئے۔ ذلیل و خوار
ماں باپ کی خدمت کرنا. اچھا کام کیا ہے؟ علماء دین سے محبت رکھنا. اچھا کام کیا ہے؟ پیرانے ملزم کی صحبت اختیار کرنا. اچھا کام کیا ہے؟ صدقہ و خیرات کرنا. اچھا کام کیا ہے؟ غریبوں یتیموں کی پرورش کرنا. لیکن آج کا الٹا چل رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ چوراہے پہ بیٹھ کر گپی مارنے سے ہم جنتی ہو جائیں گے. غلط بات ہے. نماز چھوڑنے والا وہ جنتی نہیں ہو سکتا. فضول خرچی کرنے والا وہ جنتی ہو نہیں سکتا. 2 سال کے اندر میں انسان اپنے اوقات کو بھول گیا. کتنے سال کے اندر میں؟ 2 سال کے اندر میں ایک انسان فطرہ زکات صدقہ کھانے کے لیے بالکل تیار تھا. کوئی بھی آگے جو ہے نا فوراً لے لے. معلوم کیوں؟ لاک ڈاؤن ہے, کمپنی بند, کاروبار بند, بینک بند, سب بند. وہی انسان 2 سال کے اندر میں اپنا اوقات کو بھول گیا. آج وہ اللہ کے نعمت جو اللہ نے عطا کی تھی اس کو فالتو خرچ کر رہا ہے. یہ جو ابھی جو آواز آپ کے آجو بازو میں بوم پٹاخے کا, کیونکہ دیکھیے شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے کر آیا ہے کہ میں ہمیشہ اچھے لوگوں کو یعنی صراط مستقیم پر بھاگ لگا کر بیٹھوں گا. صراط مستقیم پر بھاگ لگا کے بیٹھوں گا, میرے بندے کو بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے رحیم, جو بھی طاقت لینا ہے تو اس سے لے جا. جو بھی طاقت لینا ہے لے جا. بندے کو میرا بہکائے گا. جو میرا ہے وہ کبھی بہکے گا نہیں. جو تیرا ہے وہی بہکے گا. ہاتھ لگا کے بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ جب کبھی بھی اذان ہوتی ہوگی نا, شیطان مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہوگا. کیوں؟ بہکانے کے لیے وہ اجازت لے کے آیا ہے. تو پھر کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو بہکا دیا وہ مسجد کے دروازے تک بھی آئیں گے نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ یہ شیطان وعدہ کر کے آیا ہے, اللہ نے طاقت دے دی. اچھا وہ شیطان طاقت کیسے دیا معلوم؟ مولا میں تیرے بندے کو پورب سے بہکاؤں گا, جا بہکا لے. تیرے بندے کو پچھم سے بہکاؤں گا, جا بہکا لے. مولا تیرے بندے کو اتر سے بہکاؤں گا, بہکا لے. تیرے بندے کو دکھن سے بہکاؤں گا, چاروں سمت سے بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے. بس جب چاروں سمت کا طاقت مجھے تو نے دے دیا ہے تو پھر اب تیرا بندہ کیسے بہکے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہی بندہ تجھے ٹھکرا کر ٹھوکر سے مار کر مسجد کے دروازے میں تو بیٹھا ہے, اس نے تجھے ٹھوکر مار کے مسجد کے اندر آ گیا, اس نے پھر سجدے میں سر رکھا اور پھر ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا, دعا کیا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. زمین و آسمان یہ 2 سمت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عطا کیا. شیطان 4 سمت لے لیا, لیکن جب کوئی بندہ بہک جائے, گناہ کر لے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ جب شیطان گناہ کرا دیا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے, 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے نیت سے پڑھنی ہے, سجدے میں سر رکھنا ہے, نماز ختم کر کے اللہ کے بارگاہ میں گر گرا کے توبہ کرنا ہے. وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر ہے. کیونکہ محترم حضرات, شیطان ہمیشہ برگلاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ہے 950 برس اور ایک روایت میں آتا ہے 1500 برس تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. کتنے برس تک؟
1500 वर्ष तक तकलीफ करे, उनके बीवी को समझ में नहीं आए, उनके बेटे को समझ में नहीं आए। अगर जिया मस्जिद का मौलाना 20 साल से चिल्लाता रहे तो अगर कोई समझे तो उसमें थोड़ा कसूर है मौलाना का, उसमें तो अपने की कसूर है। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक कसम है ज़माने महबूब की, इंसान नुकसान में। कौन इंसान नुकसान में है? कि जो अल्लाह के नेमत का कदर नहीं करता। अब जिस तरीके से समझो, जिस तरीके से आप समझ लो अल्लाह के नेमत का कदर किस तरीके से करना है, उसको कैसे बुलाना है। मेरे आका फरमाते हैं कि जो कौम रिज़्क़ हलाल की कदर नहीं करती है वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। ये लल्लज़ीना आमनू, लेकिन जो ईमान वाले हैं वो आमिलुस सालिहात, जो अच्छे काम करने वाले हैं वो कभी खसारे में नहीं हो। मोहतरम हज़रात, बात चली है तो मैं आपको बता दूं, आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं होती? आज हमारे घरों में बेबरकती क्यों है? क्योंकि हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके सबब रहमत के फरिश्ते हमारे घर पे नहीं आते, जिसके सबब रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब जिसके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे उसके घर में बरकत नहीं होगी। एक तो हमेशा नापाकी में रहने वाला, एक तो नापाकी में रहने वाला, दूसरा किसी के घर पे कुत्ता हो, इसके घर पे कुत्ता हो तो भी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। पहले तो 4 दांत वाले कुत्ते होते थे, अभी 2 दांत वाले कुत्ते हैं, जहन्नमी कुत्ते। जब वो जनावर होता था तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते थे, वही सबसे कुत्ता बाल रखा है, लेकिन कुत्ते की वजह से रहमत के फरिश्ते नहीं आते थे। लेकिन अभी जहन्नमी कुत्ते हो गए, नबी का गद्दार, आले नबी, असहाबे नबी, वारिसे नबी के तौहीन करने वाला अपने घर में मौजूद है। और समझना जब मरेगा तो सुअर और कुत्ते का सरदे हो जाएगा क़यामत में। तो जिस घर में जहन्नमी कुत्ते रहते हो तो फिर उसके घर में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता रहमत के फरिश्ते का। तो उसी तरीके से कुछ ऐसी मामलात है कि जिसके सबब हमारे घर में फरिश्ते नहीं आते। जब हमारे घर में फरिश्ते नहीं आते तो फिर रहमत का यानी तो है इसके में बरकत नहीं होती। उसका एक मिसाल दे दूंगा। ये जो आज गैर लोग फुलझड़ी फड़ाके फोड़ते हैं, क्या के लिए फोड़ते हैं? कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद को बुराई से रोका, किसको रोका? अब वो बहुत बड़ा मतलब कि तुर्रम खान था, बादशाह कहलाता था अपने आप को। तो अब उसने देखा कि एक अल्लाह का बंदा मुझे रोक रहा है, और उसको लगी मिर्ची, उसको लगी क्या? मिर्ची लगी, तकलीफ हुई। तो जब उसको तकलीफ हुई तो उसने क्या किया? मंसूबा बनाया, एक आतिशकदा बनाया उसने। कई साल तक, कई दिनों तक पूरे लकड़ियों को इकट्ठा करवाया, उसने आग लगवाई। आग लगवा कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डालने के लिए मंसूबा बनाया। उसमें एक मिंटी था, मिंटी। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है ना, बंदर बनाने के लिए वो हाथ में होता है, रबर वाला होता है, उसमें एक छोटा सा ईंट रखते हैं, वो खींच के मारते हैं, बंदर लगा के लगता है। तो उसी तरह एक बहुत बड़ा उन्होंने मिंटी बनाई जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैठाया गया और लोग उसको खींच के
के सरकारें बहुत जोरदार थे, वो उसकी तपिश से लोग यानी जो है जल जाते थे, गर्मी से बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने ऐसा मिट्टी बना के वो डोर को खींच रहे थे, रस्सी को खींच रहे थे, खींच के छोड़ेंगे तो ये जाकर वहां पर आग में जाकर मादर लग जाएंगे। अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, रोशन में क्या जिसे रोशन खुदा। तो अब खींच रहे हैं नमरूदी, लेकिन वो डोरी खींची नहीं हो रही है। जानते क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ जाके वो रस्सी को पकड़ लो। रस्सी को पकड़ लो। फरिश्ते रस्सी को पकड़े थे, अब वो जितने नमरूदी खींच रहे हैं वो खींची नहीं हो रही। तो शैतान वहां पर पहुंच गया। अगर नमरूदियों तुम चाहे पूरी ताकत लगा दो, बड़े बड़े हाथी लाके बांध दो, लेकिन ये मिट्टी खींच नहीं पाओगे। क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया। फरिश्ते वो मिट्टी के डोरी को पकड़े हुए हैं। न फिर करेंगे क्या? न फरिश्ते को भगाना पड़ेगा हमारा फरिश्ते को, न फरिश्ते जाएंगे कैसे? न जाओ तुम्हारे बहू बेटी को कहो कि वो पूरा बदन से कपड़ा निकाल कर पूरा उस रास्ते से गुजरे हैं। मुसलमानों जरा सोचिए, शैतान ने नमरूदियों को क्या मसला दिया? क्या मसला दिया कि बहू बेटी के जिस्म से कपड़ा निकाल दो, बिल्कुल बरहना बेपर्दगी। जब वो मिंजीक से जाएंगे, फरिश्ते हया वाले हैं, मासूम हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं होता, वो गुनाह भी नहीं करेंगे। जैसा ही वो औरतें और तुम्हारे बेटियों को बरहना देखेंगे ना, वो मिंजीक छोड़ के चले जाएंगे, तो खींच के डाल देंगे। अल्लाह, देखो शैतान कितना खतरनाक। तो अब नमरूदियों ने अपने बहू बेटी को शैतान के कहने पे बरहना कर दिया। तो मुसलमानों, हमारे नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया है, महबूब अपने घर वालों को कहो कि अपने यानी जिस्म को छुपाएं, पर्दे का इंतजाम करें। सुभान अल्लाह। तो बताओ कौन सा मजहब बरात है कि जो अपने बहू बेटी का जिस्म को नीलाम करे, वो अच्छा है, या जो अपने बहू बेटी के जिस्म को उठा के अरे बोलिए हिफाजत करे, कौन अच्छा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मजहब इस्लाम कल भी हक था, आज भी हक है, ताकि आज तक हक रहेगा। तो अब नमरूदियों ने शैतान के कहने पे अपने बहू बेटी का कपड़ा उतारा और वो जहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस मिंजी में रखे थे उधर से गुजारा। तो फरिश्ते हया वाले थे, फरिश्ते चले गए। जब चले गए तो इन्होंने वो मिंजी को खींच कर छोड़ दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंच गए। जब आग में पहुंचे तो क्या हुआ? अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, या नारा कूनी बरकुम सलाम, अरे आग फौरन तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामत वाली बन जा। ये काफिरों, जहन्नमियों, दुश्मनों के सामने तो ऐसा लगता था कि आग के सरारे हैं, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग के अंदर गए तो वो गुलजार बन चुकी थी, फूलों का गुलदस्ता बना हुआ। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? तो ये जो फुलझड़ी फड़ाके का इंतजार जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने किया था। तो लिहाजा अल्लाह के वास्ते अगर आपके अंदर में इंसानियत की रूह है, अगर आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, अरे करते कि नहीं करते हैं? बकरीद के दिन जो है करते कि नहीं करते? अपने 50,000 का बकरा जमा करते कि नहीं करते? किसके लिए करते हो? अरे किसकी मोहब्बत में? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में करते हो ने कि उन्होंने अपने बेटे को जमा किया था अल्लाह के राह में। तो आज अगर आपने अपने बच्चे को फुलझड़ी फड़ाके से नहीं रोका तो पता चल जाएगा कि आप कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने के लिए करते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रजामंदी के
सुन्नत इब्राहिमी के लिए नहीं करते, बल्कि क्या करने के लिए? नाम के मुसलमान है ना, तो मुसलमान का मतलब हड्डी जमाने वाला। ये माने जाओ कि अगर आपके अंदर में इंसानियत की बू है तो आप यानी जो है ऐसा काम न करें जिसके सबब आपको दुनिया में भी रुसवाई करना पड़े, रुसवाई का सामना करना पड़े और आखिरत में जहन्नम का ठिकाना न हो जाए। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने महबूब की इंसान खसारे में है। जिस जमाने का इंसान अल्लाह उसके नबी के दुश्मनों का तरीका अपनाएगा उसी जमाने का इंसान खसारे में होगा। लेकिन जो ईमान वाला होगा वहां में जो सालिहात जो नेकियां करने वाला होगा वो कभी खसारे में नहीं होगा। आज लोग कहते हैं अरे यार मौलाना साहब हमारा बच्चा हमें बाप नहीं मानता है, इसीलिए जिद में आ जाता है, हमें वो चीज लाके देना पड़ता है, वो चीज लाके देना पड़ता है। जिस बच्चे के जिद के सबब में उसके माँ बाप जहन्नमी बने तो ऐसे बच्चे की दुनिया में रहना या न रहना कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ मैं आपको बताऊं, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरेत से नवाजा, मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत जैसे नेमत को पाने के बाद अल्लाह के बारगाह में इल्तिजा किए, मौला ये रुए जमीन के अंदर में शायद कोई मुझसे अफजल हो। अल्लाह ताला ने फरमाया है करीम तुम्हारा गुमान ये गलत है, मैंने मेरे दोस्त मेरे वलियों को जो दिया तुम्हें नहीं दिया, मैंने जो मेरे दोस्तों और औलिया को जो नेमतें दी है वो तुम्हें नहीं दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मौला जरा वो दोस्त का पता बता दे, मैं उनके बारगाह में जाकर वो चीज जो तुम्हें दिया मैं ले लूं। अल्लाह ताला ने साथ फरमाया कि तुम जब सफर में जाओ तो मछली को भगा के टिफिन में रख लेना, जहां पर वो मछली जिंदी हो जाए तो वो मेरा दोस्त तुम्हें मिल जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलने के बाद तो एक समंदर के किनारे पर मछली जिंदी हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यानी जो है अब वो एक बंदे की तलाश में चले, क्या देखा कि वहां पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बैठे हुए नजर आए। खिज़र अलैहिस्सलाम जब बैठे हुए नजर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके उनसे सलाम की कि मैं तुम्हारे सोबत में रहना चाहता हूँ, कुछ इल्म हासिल करना चाहता हूँ, अल्लाह ने जो तुम्हें इल्म दिया है मुझे दिया नहीं तो वही इल्म में हासिल करूँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं तो मेरे साथ रहो, तुम मेरा जो अजनबी काम उससे जो होगा तुम देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो लिहाजा तुम मेरे साथ में नहीं रह सकते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत मिन्नत समाजत की कि नहीं नहीं मैं आपके साथ में रहूंगा, मैं बर्दाश्त करूंगा, सब का यानी पैकर बन के रहूंगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ में खिज़र अलैहिस्सलाम लेके चले। सबसे पहले जब चले समंदर पार करना था, कश्ती में एक नया बेचारा गरीब इंसान था, कश्ती नया लेके आया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम को जब उसने देखा कि अल्लाह के नए बंदे हैं, आगे हजरत जल्दी से आओ बैठ जाओ, तो उन्होंने बैठ गए कश्ती के अंदर में। अब पैसा भी नहीं दिया, कश्ती वाला ने पैसा भी का किराया भी नहीं दिया। जब कश्ती चली बीच समंदर पे तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तेरे पास कुल्हाड़ा है, कहाँ मुझे जैसा ही कुल्हाड़ा दिया तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसके नए कश्ती को तोड़ दिया। अल्लाह नए कश्ती को तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं लगा, हजरत क्या कर रहे हो? एक तो उसने कितने इज्जत से हमें इसमें बैठाया, किराया भी मानता नहीं, कह रहे हो जो किराया मानूंगा नहीं, ऊपर से तुम उसका नुकसान कर रहे हो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरे साथ में रहने का, मैंने पहले से कहा था मैं जो करूंगा उसमें रोकने का नहीं, मैं जो करूंगा, अरे बोलिए मैं जो करूंगा उसमें टोकने का नहीं। तो जब तुम्हें मालूम ही नहीं, हाँ अगर मालूम है तो टोका दे सकते हो जी, मालूम है। मिसाल के तौर पे बात चलिए, अभी हम लोग मुख्तलिफ फंस रहे हैं कि नमाज पढ़ाते अगर मेरा पर गलती हो तो क्या टोकेंगे नहीं? टोकेंगे कैसे? गए बोला तुमने गलत पढ़ा, ऐसा कहोगे?
अब चलते चलते समंदर से बाहर निकल गए, एक मोहल्ले पे गए, शहर मदनिया उधर गए। अभी शहर के अंदर घुसे नहीं थे तो कुछ किला शहर के करीब मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे? कुछ बच्चे, मोहल्ले के बच्चे खेल रहे थे। तो जब ये गए तो एक बच्चा आगे उनको मिला। मिलने के बाद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा। पूछने के बाद एक बाजू लेके आगे से गला दबा के मार दिया। अल्लाह, बात समझ में आई? बच्चा ने रास्ता बताया शहर जाने के लिए, गांव के अंदर जाने का रास्ता बताया, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उसी बच्चे का क्या किए? अरे बोलिए, गला दबा के मार डाले। तो मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया। बोले अल्लाह से क्या कर रहे हो आपने? मैंने कहा था ना कि तुम मैं तो जानता हूं तुम नहीं जानते, तुम मेरे साथ में रह नहीं सकते, तो रह नहीं सकते, चलो जाओ। फिर उन्होंने कहा कि हुजूर माफ कर दीजिए, शहर के अंदर गए। अब वहां पे जो है जो शहर वाले तो ईमान वाले नहीं थे, बेईमान थे, देसी परदेसी का उनके अंदर में भूत चढ़ा हुआ था। अब जब गए, जाने के बाद में कोई उनको खाना तक भी नहीं पूछा, पानी तक भी पूछा। क्यों पूछे? ये थोड़ा मेरा गांव का है, मेरे बरादरी का है, मेरे गांव वाला है, ये तो परदेसी है, हम क्यों पूछे? रात दिन भर मोहल्ले में घूमते रहे, लेकिन किसी ने खाने तक भी नहीं पूछा। जब खाने तक भी नहीं पूछा, शाम हो रही थी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर से बाहर निकल गए। खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब बाहर निकल रहे थे तो क्या देखा कि एक मकान जो था, कच्ची मकान, उसका दीवार टेढ़ा हुआ था, उसका दीवार टेढ़ी थी। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो 11 बना के ईंट से वो दीवार को सीधा किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक मतलब बस्ती वालों ने हमने कोई खातिर दिया नहीं, पानी तक भी नहीं पूछा, सुबह से लेकर शाम हो गए, भूखे हैं, ऊपर से तुम नहीं बस्ती वाले का दीवार को मुफ्त में खड़ा कर रहे हो। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, 3 बार छोड़ दिया, अब तुम मेरे साथ में नहीं रह सकते, जाओ तुम अपना रास्ता ले लो, मैं मेरा अपना रास्ता ले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि हुजूर अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा समझ में क्या थी? मैं तो समझ नहीं पाया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये जो दीवार मैंने टेढ़ी किया ना, ये मोमिन बच्चों के बाप का दीवार है, लेकिन वो बच्चे यतीम हैं, अभी छोटे हैं। इस दीवार के अंदर में इनके बाप ने रिज़्क़ हलाल कमा के खजाना दफन किया। क्या दफन किया है? खजाना दफन किया है। बाप मर गया, बच्चे यतीम हैं, दीवार टेढ़ी हो गई है। अगर दीवार गिर जाए, ये मोहल्ले वाले जो है जब मुर्दे को नहीं छोड़ते, हड्डी खा जाते हैं, तो ये यतीम का फिर माल भी खा जाएंगे। तो लिहाजा इसके लिए मैंने दीवार को मजबूत कर दिया। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, उनको आदत होगी घर बनाने की, जब दीवार तोड़ेंगे तो वो दीवार के नीचे से खजाना मिलेगा, तो ये उसी खजाना से अपना घर बनाकर जिंदगी गुजार ले। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने जो कश्ती को तोड़ दिया, बेचारा ये गरीब का सहारा कश्ती था, उसी से वो रोजी कमा के खाता था, लेकिन समंदर के उस पार एक जालिम बादशाह जब कभी किसी गरीब मजदूर का नया कश्ती देखे वो अपने कब्जे में कर लेता था। तो लिहाजा मैंने कश्ती में ऐब डाल दी, कुल्हाड़ा मार के तोड़ दिया। बादशाह के सिपाही आगे देखेंगे तो टूटा कश्ती है, छोड़ देंगे तो ये बेचारा अपना मजदूरी करता रहेगा। अगर अच्छा होता तो बादशाह लेके चला जाता, बेचारा भीख मंगा हो जाता। इसीलिए मैंने उसके कश्ती में ऐब का कपाल दिया, ताकि उसके सिपाही आएंगे, देखेंगे क्या कश्ती छोड़ लाएंगे, इसका रोज का
تو اس کی حد تک بڑھ جاتی ہے، پھر گالی گلوچ ہوتا ہے، پھر تلواریں نکلتی ہے، بیچارے ان کے ماں باپ جو ہے نا گرا ہو جا مطلب جیل میں جا کے 3 مہینہ 6 مہینہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو اب پتہ کیا چلا کہ ایسے اولاد کا رہنا یا نہیں رہنا برابر ہے. یہ کون؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جن کے اولاد سے ان کے ماں باپ کا بدنامی ہو. میرا اولاد اگر چوری کرے تو کیا میں اس کو کندھے پہ بیٹھاؤں گا یا اس کا ہاتھ کاٹوں گا؟ ارے بولیے شریعت میں کیا کہا ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا. اگر کسی کا اولاد جو ہے زنا کرتا ہے تو شریعت میں ہے کہ اس کو پتھر مار کے مار دو، ہے کہ نہیں؟ تو اب ایسے اولاد کیوں پیدا کریں؟ اگر اولاد اچھا پیدا ہوئی تو پھر ایسے صحبت میں کیوں بیٹھائیں جس کے صحبت سے وہ چور بنے، جس کے صحبت سے دوسرے کے بہو بیٹی کی طرف گندی نظر رکھے؟ ایسے صحبت میں کیوں بیٹھائیں؟ یہ سب ہماری قصور ہے کہ ہم نے تو اولاد پیدا کر دیا، اس کے بعد میں ان کی تحقیق میں سکھایا تو کتے میں اور ہم نے فرق کیا؟ کتا بھی جو ہے، کتی بھی جو ہے سال میں 6 بچہ دے دیتی ہے. اب چھوڑ دیا کسی کے دروازے پر، کسی کے یہاں پر، کسی کے وہاں پر، ہڈی لے لیا، وہ لے لیا، وہ لے لیا، بڑے ہو گئے. تو انسان انسان ہے، جانور جانور ہے. اگر انسان کا اولاد جانور جیسے زندگی بسر کرے تو پھر وہ انسانیت کے لائق نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا والعصر، قسم ہے زمانے محبوب کی، ان الانسان لفی خسر. جس زمانے کے انسان شریعت اور سنت کے خلاف کرنے لگ جائے، یا جس زمانے کے اولاد اپنے ماں باپ کی توہین کرنے لگ جائے، جس زمانے کا مرید اپنے پیر کے بغاوت میں لگ جائے، جس زمانے کا شاگرد اپنے استاد کا مخالف بن جائے، تو سمجھ جانا کہ اسی زمانے کے انسان ہو یا اولاد ہو یا مرید ہو یا شاگرد ہو یا جو ہے کیا کہتے ہیں مقتدی ہو یا عوام الناس ہو، اسی زمانے کے سب نقصان میں رہے. لیکن نقصان میں وہ نہیں رہے گا جو ایمان والا ہوگا، جو اچھا کام کرنے والا ہوگا. تو لہٰذا اگر ایمان والے ہیں تو ایمان والے کے لیے سب سے اچھا کام ہے پہلے نماز کی پابندی کرنا. سب سے اچھا کام کیا ہے؟ پہلے ارے نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے. روزی میں کس سے برکت ہوتی ہے؟ اچھا، نماز بیماری سے بچاتی ہے. نماز بیماری سے بچاتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ کرونا وائرس جو ہے، کرونا وائرس جو ہے، جو بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کیا کہا کہ ہر گھڑی ہاتھ دھو، منہ میں پانی ڈالو، چہرہ دھوتے رہو، یہ بیماری تمہیں لگے گی نہیں. 1443 سال پہلے ہمارے نبی نے ہمیں جو نماز دیا کیوں دیا؟ جب معراج میں گئے اللہ تو 50 وقت کا نماز دیا تھا. اللہ اپنے بندے سے اتنا محبت کرتا ہے نا، وہ چاہتا نہیں کہ اس کے بندے بیمار ہو جائے، اسی لیے تو 50 وقت کا نماز دیا کہ جاؤ محبوب امتی کو کہہ دو، آپ کے امتی کو کہہ دو 50 وقت کا پڑھیں گے، کبھی بیمار ہوں گے ہی نہیں. سبحان اللہ. تو جب لے کے آ گئے، نبی بھی لے کے آ گئے. سبحان اللہ. نبی نے منع نہیں کیا، اللہ نے دیا، نبی نے لے لیا. سطح آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ملاقات کرنے لگے. یا رسول اللہ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ 50 وقت کا نماز. میری قوم جو ہے وہ 1-2 وقت کی پڑھ نہیں پاتی تھی، اب 50 وقت کا لے کے جا رہے ہیں، سب کچھ کرا دو. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ نبی گئے، اللہ کم کر دے، تو اللہ نے 5 کم کر دیا، 41 بچے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی زیادہ ہے، جاؤ کم کراؤ، کم کراؤ. 9 مرتبہ بھیجا. کتنے مرتبہ؟ سبحان اللہ. 9 مرتبہ بھیج دیا. نبی 9 مرتبہ گئے. جب 9 مرتبہ گئے 41 کم ہو گئی، بچا کتنا؟ 5. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنا بچا؟ 5. نہ اور جاؤ ٹھیک کرا دیا. تو میرے نبی کو معلوم تھا کہ کووڈ-19 آنے والی ہے. سبحان اللہ. ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک بیماری نکلے گی جس کو کرونا کہا جائے گا، اور سائنس سے کہیں گے کہ کرونا سے بچنا ہو تو ہاتھ منہ دھوتے رہو. اے موسیٰ اب میں نہیں جانے والا، اب میں نہیں جاؤں گا. اگر جاؤں گا تو اللہ یہ 5 بھی معاف کر دے گا. جب 5 معاف کر دے گا کچھ رہے گا ہی نہیں. جب کرونا آئے گی تو میری امت بچے گی کیسے؟ سبحان اللہ. تو اب میں جانے والا یہ 5 لے کے جاؤں گا
پڑھا. نماز یقیناً افضل عبادت ہے. نمازی سے اللہ راضی رہتا ہے. اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اور ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. جیسے کہ محترم حضرات یہ آج شب جمعہ ہے, کچھ فضیلت والے درود پاک پڑھائے جاتے ہیں. یہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں حاصل ہوں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے والے کو 1000 دن تک اللہ کے فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضی. یہ درود پاک پڑھنے والے کے بارے میں آیا ہے کہ جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا, ایک بار پڑھے گا, اس کے نامہ اعمال میں 6 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے اس کو اس کے قبر میں اٹھا دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیبی العالی